बेटे थर्ड चैप्टर +1 क्लास का कंटिन्यू करते हुए अज आप करांगे हाउ कैन वी यूज फार्मूला ऑफ tan इन डिफरेंट वेज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट क्वेश्चंस लए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शो tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। देखते हैं आप किवें सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड टू साइड्स है अपने को, तो आप एक साइड लैके चलांगे। सब तो पहला देखो 3x 2x x तीन एंगल्स हैं। 3x नू असी लिख सकते हैं 2x प्लस x इन्हां दी एडिशन विच। अप्लाई tan बोथ साइड्स, दोनों साइड्स से tan अप्लाई कर दो। tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड के उपर अलग अलग टर्म्स के नाल नहीं, सिर्फ साइड ते अप्लाई किया। tan x प्लस y का फार्मूला असी कर चुके। tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये फार्मूला इत्थे आपां लगा दिन्ने आ। फार्मूला लगाने तो बाद अपने को ये बन गया tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। क्रॉस मल्टीप्लाई tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ब्रैकेट ओपन कर दें। tan 3x माइनस tan 3x tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। तो जो अपनी रिक्वायरमेंट से प्रूव की करना है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x एक साइड के ऊपर और मल्टीप्लाई टर्म एक साइड के ऊपर। तो उस तरह आप इनू अरेंज कर दिया। माइनस वाली टर्म नू दूसरी साइड से लैके जाने। tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x और यह माइनस वाली टर्म राइट हैंड साइड के ऊपर जाके प्लस दी बन गई tan 2x tan x। प्रूव रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही अपना रिजल्ट प्रूव हो गया। इस नाल दा ही आपां सैकेंड क्वेश्चन लैने आ। सैकेंड क्वेश्चन विच असीं शो करना है tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 टाइम्स tan 50। तो अगेन वी हैव थ्री एंगल्स 70 डिग्री 20 डिग्री एंड 50 डिग्री। सेम वे 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अप्लाई tan both sides। tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। tan x प्लस y का फार्मूला अप्लाई करते हैं। tan 50 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 50 tan 20। क्रॉस मल्टीप्लाई tan 70 डिग्री इंटू 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ओपन द ब्रैकेट। tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। हुण जो असी प्रूव करना है बेटा उहदे विच tan 70 रिक्वायर्ड है, tan 20 भी रिक्वायर्ड है, tan 50 रिक्वायर्ड है, पर यह दो बारी चाहिए।
ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਚੋਂ tan 50 ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? tan 70 ਮਾਈਨਸ 70 डिग्री ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 90 ਮਾਈਨਸ 20। 70 is equal to 90 minus 20। ਬਾਕੀ ਦੋ ਟਰਮਸ as it is ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। tan 50 tan 20 is equal to tan 50 degree plus tan 20 degree। फर्स्ट क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, बट tan ने 90 का कंसेप्ट है, tan ने इंटरचेंज हो जाना है cot 20 डिग्री। tan 50 tan 20 is equal to tan 50 plus tan 20 डिग्री। cot रेसिप्रोकल है tan ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/tan 20 डिग्री। बाकी टर्म एज इट इज tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। tan 20 कैंसल, tan 70 डिग्री 50 ਦੀ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, tan 20 डिग्री tan 50 प्लस tan 50। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 टाइम्स tan 50 डिग्री। ਮੈਥਡ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ, थर्ड क्वेश्चन। If a plus b is equal to 45 degree, then show that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2. A plus b is equal to 45 degree. It implies b is equal to 45 minus a. Left hand side 1 plus tan a इंटू 1 प्लस tan b। किसी भी एक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, a दी या b दी। मैं इत्थे वैल्यू फाइंड आउट की है b दी। b दी वैल्यू यह वाली इत्थे फिल कर दिन्ने आ। 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan 45 डिग्री माइनस a। तो ये आप फार्मूला कर चुके 45 माइनस थीटा का, वो फार्मूला इत्थे अप्लाई कर दिन्ने आ। पहला फार्मूला लिखते हैं π/4 माइनस एक्स। इस तरह फार्मूला असी किता सी 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये फार्मूला इत्थे अप्लाई कर दिन्ने आ। 1 plus tan a as it is 1 plus 1 minus tan a upon 1 plus tan a। 1 ਦੇ upon कुछ नहीं है तो इत्थे असी की लिख सकते हैं 1। एलसीएम कितना आ जाऊगा 1 plus tan a। इन्हों अगे सॉल्व करते हैं। 1 plus tan a इंटू नैक्सट पेज से कर लेने बेटे 1 प्लस tan a इंटू एलसीएम अपने को आ गया 1 प्लस tan a। 1 दे नाल अप्लाई होके इत्थे 1 प्लस tan a एज इट इज चला जाऊगा। 1 प्लस tan a प्लस 1 माइनस tan a। tan a कैंसल। 1 प्लस tan a इंटू 2 अपॉन 1 प्लस tan a। अगेन कैंसल, 2 राइट हैंड साइड प्रूव्ड।
ਟੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ tan 4x is equal to 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan raised to power 4x। ये सॉल्व करते हैं। प्रूफ tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan 4x। हाँ जी, tan 4x left hand side, we know tan 2 theta is equal to 2 tan theta 1 minus tan square theta। ਤਾਂ 2 theta ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। tan 4x ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ 2 theta ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਥੀਟਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ tan 4x ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ 2 tan 4 ਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ 2x 1 minus tan square again 2x। Again use tan 2x, this one formula, 2 tan 2 theta is equal to 2 tan theta 1 minus tan square theta। ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਸ 2 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 tan x upon 1 minus tan square x upon 1 minus tan 2x ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ 2 tan x upon 1 minus tan square x, square ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। tan 4x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। tan 4x ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 2 tan ਐਂਗਲ ਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ 4x ਦਾ ਹਾਫ 2x 1 minus tan square 2x। tan 2x ਦਾ ਅਗੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਚ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ tan ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 tan x upon 1 minus tan square x upon 1 minus 2 into 2 4 tan square x upon 1 minus tan square x ਦਾ whole square। 1 ਦੇ ਅਪੋਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ LCM ਲੈ ਕੇ। is equal to 4 tan x upon 1 minus tan square x upon LCM आ गया बेटा 1 minus tan square x ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1 minus tan square x whole square minus 4 tan square x। a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। 4 tan x upon 1 minus tan square x ब्रैकेट ओपन करांगे फार्मूले ना 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 minus 2ab 2 into 1 into tan square theta 2 tan square x plus b square tan square x ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus square ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਾਵਰ 4 minus 4
tan square x upon 1 minus tan square x whole square. Reciprocal 4 tan x 1 minus tan square x 1 minus tan square x ਦਾ square, ਇਹ term ਦਾ reciprocal ਹੋ ਗਿਆ denominator ਵਾਲੀ ਦਾ 1 minus 2 tan square x ਤੇ minus 4 tan square x, it becomes minus 6 tan square x plus tan 4x. ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਦਾ, ਬੇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 4 tan x into 1 minus tan square x upon 1 plus tan 4x minus 6 tan square x, right hand side proved. ਇਹ ਆਪਣੇ tan ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ 23rd ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ 23rd NCERT ਬੁੱਕ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3 3.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ 23rd ਕੁਐਸਚਨ। ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ tan ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 22nd, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। 22nd ਕੁਐਸਚਨ same as we do question 1, apply formula of cot x plus y। 22nd ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ cot x plus y ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ tan ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ cot x plus y ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। cos 6x is equal to, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ 25th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3 NCERT book। cos 6x is equal to 32 cos 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ cos 6x, ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ cos 3a ਦਾ 3 ਥੀਟਾ ਦਾ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो एक आप फार्मूला करके आए हैं 2 थीटा का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों फार्मूले असी इत्थे यूज करांगे जो असी पहला कर चुके। नाउ cos 6x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। ये वाला फार्मूला यूज किया। जो एंगल है वह असी हाफ इत्थे लगाने, 2 फिक्स होंगे, 2 एज इट इज ही लगूगा, तो 6 का हाफ हो गया 3x। हाँ जी, नैक्सट फार्मूला यही उपर वाला असी यूज करांगे 2 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x दा स्क्वायर माइनस 1। a minus b whole square, a square 4 cos cube x square minus 2ab 2 into 4
cos cube x into 3 cos x plus b square. b is equal to 3 cos x the square minus 1. It becomes 2. 4 4s are 16. 3 2s are 6x. ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਾਈਨਸ 2 into 4 8 into 3 24 cos raised to power 4x plus 9 cos square x minus 1. 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 32 cos 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1. यही अपनी राइट हैंड साइड सी. राइट हैंड साइड अपनी प्रूफ होगी. ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3 NCERT ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਗੀ. I hope you all understand this exercise. Thank you.